आ गया ये हम लोग का सॉस आ गया, सॉस टमाटर सॉस। और थोड़ा सा नमक दिया है, इतना मिक्स हो रहा है। अरे पता है इसी का बहुत देखिए नहीं जो तो बोल तो चलो ऐसा ना टमाटर দিয়ে দিছো না টমেটো সাইড বাটি ধরো চলো বাটি ধরো দেখো তা বাটি ধরে ধরো কাছে কাছে নাও বুদারে ভালো না মুখ ঘুরে হেসে দিছি চো তেলের মধ্যে চলে আসুন না তেলে মজা আসবে ওটা খাইতে সস দিয়ে তুমি আর তুমি সস নিয়ে আসলে কিন্তু আমি তোমারই দিতাম কারণ আমি সস নিয়ে এসেছি না তোমারই দিতাম आगे गेस्ट के खाते हैं ना হ্যাঁ বড়া तब नहीं दे रखा था जब बास চলো नहीं ভাবি দেশ কোনটা গেস্ট मेरा गेस्ट ना परो এ দাও বুদা বুদা বড় কানে মাছ কানে দাও চলো ছেড়ে দাও আরে বড় কানে যা দাও এরম বয় है कि हमारे फेसबुक डालार मत परिवेश रहे ना চলো চলো रहा फिर से एक फ्राई इसमें और इतना बच्चा है और उसके बाद इधर निकाले हुए हैं চলো রাত্রে জল ভরে আনতে হবে ওই দুটো করে ও কি সুন্দর মজা টাকে বাতাস লাগছে টাকা বদল লাগে টাকে বাতাস লাগতে তো ভিডিও করছে এর কাছে ছিল না সস ও আমি জানি যে এর কাছে নাই ছিল বড়টা ছিল 50 টাকা হ্যাঁ একটু ভিতরে চলে গেল ও সেই তো রাখতে